वाओ गाइस क्या नज़ारा बे। ऐसा जगह जिंदगी में लाइफ में नहीं देखा होगा, हम लोग देख रहा है। सॉरी गाइस, हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। एनेका हेउजिया हेउजिया गछबोरा चालगबासर बागिचा। वाओ हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आमी इतिया गई आसो लखीपुर मार्केटत। हैप्पी दीपावली उपलक्षे आमी इतिया गई आसो मार्केटत बम किनिबोलै। आरो देखक धामाका आकि गाइस, এটা এবার আমি ধামাকা বম ধামাকা বম নাকি গাইস। ফাইনালি এতিয়া গৈ আছো গাইস লখিপুৰত মার্কেট। গাইস চাই থাকক আৰু এতিয়া গাইস কেনেকুৱা লাগে পৰিস্থিতি। দেখক জঙলবাৰী ৰাস্তা দি লখিপুৰ গৈ আছো গাইস। ফাইনালি এতিয়া মজাৰ ৰাস্তা ৰে। পুলিচ চিকিন আছে আমাৰ এই তিনিআলিত, এইকাৰণে যোৱা নাই, হেলমেট আনা নাই। আৰু এতিয়া কোনে আৰু 500 টকা ফাইন দিয়ে হেলমেট নাথাকাৰ কাৰণে। লাইচেন্স টাইচেন্স সব আছে, আৰচি চাৰচি। গাইস চাই থাকক আপোনালোকৰ। एंड तक मैं जरूर देखते रहना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली गाइस इतिया आमी इतिया बाजार पर आहिलु। इतिया अनबॉक्सिंग करिम, चाइ थाকক। এইফালে চাই থাকক গাইস। इतिया अनबॉक्सिंग करिम, चाइ थाকক। চাই থাকক গাইস, এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম। হেল্ল' কেমেৰামেন, ধৰো এতিয়া চাই থাকক। কেমেৰামেন একদম ৰেডি। হাপে দেখো আনো ৰ'দত আনিলো। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, চাই থাকক। এই যে দেখো ৰকেট লাইছি। হাপে দেখো এই বালা দেখো, এইটো দেখক। এইটো হল কলগছ। আর এইটো হোক গাইস, এইটো হল জকমক 300 পাওয়ার। আর এইটো এইফালে कैमरामैन इधर पे दिखाओ, कहाँ पे दिखा रहा है। এই যে দেখো এইগুলা হল ফুলঝুরি। গাইস मेन शॉट हल 50 शॉट गाइस। फाइनली किनी आनु, बहुत दाम गाइस। देखाबा काली गाइस, काली भिडिओ तो इतो हल काली हल देवाली। हैप्पी देवाली। इतिया काली अनबॉक्सिंग करिम। आरो इतो हल हाजारी पावर आनारी। এটা লাইটিংৰ কাৰণে আনিছো গাইস। চাৰিটা আনিছো। এতিয়া চাই থাকক কেমেৰামেন ইধৰ মে দেখো। এতিয়া চাই থাকক গাইস। ফাইনালি এতিয়া 5000 लेक्स का बम है। बहुत सारी गाइस। এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো ৰ'দত শুকা দিবলৈ। রোডত শুকা দিম গাইস। এতিয়া মেলাই দিম গাইস। 300 लेक्स জকমক। আর এতিয়া চাই থাকক কিমান বড়। वाओ गाइस, ये देखो बम गाइस। আনবক্সিং কৰি আছো এতিয়া। এইটো হল কলগছ। আনবক্সিং কৰি খাম। वाओ क्या नज़ारा। इतना बड़ा बम है, इमान डांगर बम। ये कलगस अनारी, ऐस हिंदी में बोलते हैं अनारी, इसको बोलते हैं अनारी। गाइस ये तो देखो रॉकेट, ये रहा रॉकेट। अनारी रॉकेट। साइड कोक ये रहा 150
15 का शॉट वाओ क्या था ये क्या बम है सिंगा पॉप क्या सिंगा पॉप है रे इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं साला कैसे साला अनबॉक्सिंग कर रहे याओ ऐसा वाला ये वाला छोटा बोल्टा किधर पे है हाँ छोटा तो नहीं निकली छोटा कौन से गए छोटा एकदम नहीं ये क्या बम है रे अरे बाबा ये क्या बम है रे अन्नारी गाइस लाइक छोटा नहीं निकली क्या नहीं निकली छोटा बोल्टा केने का था ये देखो और रॉकेट बंडल है ये तो देखो 10-10 का रॉकेट हजार पावर बोमा कर गए हाँ কি হাজারি পাবো ওইটা কি নাম ও হাজারি তো নাম আছে ये देखो खाते तो ट्राई करें बहुत ज़्यादा दाल लगते हैं ना जॉकमॉक इसको दाल लगते चलो लगा भागना पड़ेगा हाँ। यहाँ से मुझे तो पाला मजे इतना सोया मोबाइल चलो अरे बाबा गजब बेइज्जती है गुड बाय गया कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या भैंस चोर के काम है उरी बाबा कान साल बिंगा हो गल रे देखो तो गाइस केनेকৈ होल अभी मजा आएगा ना भिड़ो पूरा काला गाइस मोर तो कान छान बिंगा हो गल टिंग टिंग কৰি আছে गाइस वाओ कान छान बिंगा हो गल कैमरा तो पूरा बढ़िया ভাল হৈ আছে না গাইস ইয়াত আছে লাইট বোমা হাজাৰী সব শুনি আছে গাইস ইয়াতে লাইট বোমা সব আছে কালি ফুটাই দিম বা বেবি ইয়াতে কম পোৱা নাই গাইস কালি ফুটাই দিয়াচোন আজি তো ফুটোৱা আৰম্ভ নহ'লে আজি ব্যস্তই আজি ফুটোৱা আৰম্ভ কালি ফুটাই দিম সব কিছু কালি ফুটাই দিম ইলা গাইস চাই থাকিব গাইস গাইস ইয়াতে আছে বড় বড় শট গিলা আছে তামাম শট গিলা আছে বহুত রকেট আছে শট আছে বহুত কলগছ আছে এইবিলাক কলগছ বোমা আছে আৰু এতিয়া সৰু সৰু পাখি কৰি যাওয়া বোমা আছে সব ফুলঝুরি কলগছ সব মানে বোমা আছে আৰু এতিয়া আর আছে লাইটিং আছে ইয়াতে লাইটিং গাইস চাই থাকক লাইটিং এইগিলা মছলা দিলে তামাম গাইস চাই থাকিব কালি উৰাই দিম এইগিলা গাইস তেনেহ'লে গাইস আপোনালোকৰ বাবে হেপী দেৱালী হেপী দীপাৱলী হেপী দীপাৱলীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ বাবে স্বাগতম জনালোঁ বৰ্তমান যিজনে চাই আছে নতুনকৈ চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইস ফাইনালি কালি তামাম ব্লগ হ'ব ধামাকা ব্লগ গাইস লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যিজনে নতুনকৈ আহিছে গাইস লাইক কৰি দিব বাই বাই